Hello students, in this video you will learn about authoritarian management. There is concept of authoritarian management, objective, advantage and the limitations of authoritarian management. This video is useful for B.Ed students, M.Ed students and MA education students. Okay. So first we know what is authoritarian management. Authoritarian management বা যেটা autocratic where authority and controls lies in one person or group of institution. Authoritarian management ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ authority ବା ଯେ head ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ହାଇ ଅଥରିଟିଜ୍ ମିନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପାୱାର ରହୁଛି ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହୁଛି ଯିଏ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ସେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଯାହା ବି କିଛି କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବା ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ସିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାନ୍ତି ଆଇଦର ଗୋଟିଏ ପର୍ସନ୍ ହେଇପାରନ୍ତି বা গ্রুপ অফ পর্সন যেତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ମିଶି ଯେଉଁ ଯେ କଥା ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସେନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ okay and this management the right are absolute and supreme and educational management is instead of monopoly educational management ଟା କ'ଣ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ଅଥରିଟାରିଆନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ monopoly means ଅଥରିଟି ଯାହା ଚାହିଁବ ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସିଏ ତାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବ ତାକୁ ସେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବ ତା ହିସାବରେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ତା ହିସାବରେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ସିଏ ତାକୁ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ସିଏ ତିଆରି କରିପାରିବ ଏଣ୍ଡ ନର୍ମାଲି କ'ଣ ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ନର୍ମାଲି କେଉଁଥିପାଇଁ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଥରିଟି ଯେ ରହିଲା ତା ହିସାବରେ ସିଏ ତା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ବେସ୍ କରି ସେ କ'ଣ ସେ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ ଦେନ୍ in this type of educational management every aspect of educational is controlled by one and educational administration becomes centralized being dominated by bureaucracy which controls the strict administration of law rules and regulation ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ control by one and control by one means ମାନେ କ'ଣ ଜଣେ ହିଁ ବା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ତାକୁ ସେ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଟୋଟାଲିଟେରିଆନ୍ ଟାଇପ୍ସ ଟୋଟାଲିଟେରିଆନିଜମ୍ ମିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ नो ଅପୋଜିସନ୍ ଯାହା ଯିଏ ହେଡ୍ ଯିଏ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ସେ ଡିସିସନ୍କୁ ନେଇକି ଆମକୁ ତାପରେ ଲୋୟାର ଯେଉଁମାନେ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଥିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଷ୍ଟାକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଥିବେ ତାକୁ କ'ଣ ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସେଥିରେ କେହି ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଓକେ and the teacher become the mouthpiece of the central authority have no professional freedom ଏବଂ ଟିଚର ମାନେ ହେଲା କ'ଣ ମାଉଥପିସ୍ ମିନ୍ସ ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅଥରିଟି ଯାହା କହିବେ ଟିଚର ସେଇ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି କିଛି ପ୍ରଫେସନାଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ଟିଚର ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ there is no professional freedom on the teachers ହେଲା and no space for discussion ଆମେ କହିପାରିବା ମଧ୍ୟ କ'ଣ no space for discussion ହାୟର ଅଥରିଟି ସହିତ ଟିଚର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେନି ବା ଟିଚରଙ୍କର ଅପିନିଅନକୁ କିଛି ନିଆଯିବ ନାହିଁ ଏଜ୍ ପର୍ ଦ ହାୟର ଅଥରିଟି ଯିଏ ଥିବେ ସେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ସେ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ ହେଲା and this type of management is generally found in totalitarian or unitary states totalitarian ଯେଉଁଥିରେ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଅପୋଜିସନ୍ ଅଥାନ୍ତି ୟୁନିଟାରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା ରାଜା ଶାସନ ଯେଉଁ ଅଥରିଟାରିଆନ୍ ରାଜା ଶାସନ ଯାହା ଚାହିଁବେ ରାଜା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ସେ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ଯିଏ ହେଡ୍ ଥିବେ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେ ସେଇ କାମ ସେ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ କେହି ହାୟର ଅଥରିଟି ନାହାନ୍ତି ଓକେ and in that he directs every action of his teachers and students and also plan all the school activities ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଟିଚର ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ କରିବେ କେମିତି କ'ଣ ଏଜୁକେସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆମର କହିପାରିବା କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ହେବ କ୍ଲାସ୍ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ଟୋଟାଲ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କିଏ ଦେଇଥିବେ ଅଥରିଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଓକେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ नो ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଟିଚର କୌଣସି କିଛି ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ନଥାଏ ଓକେ ଟିଚର କୌଣସି କିଛି ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ନଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଅଥରିଟାରିଆନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା ଆଇ ଫିଲ୍ସ ନର୍ମାଲି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆଇ ଫିଲ୍ସ ମିନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ବା ଆଇ ଫିଲ୍ ପ୍ରିଡୋମିନେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିରେ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଇଗୋ
बा तांकर मोनोपोली से जहाँ चाहिए से ताको करी पारिबे ए सब प्रकार डिसीजन से मध्य नहीं पारिबे एवं डिसीजन नवा प्रोसेस रे कोन डू नॉट इन्वॉल्व्स अदर फॉर देयर सजेशन एंड एडवाइस माने डिसीजन जहाँ भी नियंती से कहा से कौन ऐड करती नहीं कहीपर आम क्या इनवल्व करती नहीं मन में जहाँ डिसीजन आसला से डिसीजन से नहीं पारे के अथॉरिटेरियन मैनेजमेंट रे देन नेक्स्ट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज retain all power authority and control on one hand and reserves the right to make all decision नॉर्मली हम अथॉरिटेरियन मैनेजमेंट रे कोन कहूछ ऑब्जेक्टिव रे समस्त पावर जनक हाथ रे बा ग्रुप ऑफ पीपल हाथ रे रहबे एवं से जहाँ चाहिए से से करि पारे objective. The next one to adopt one-way communication. One-way communication. One-way communication in the sense कौन one-way communications? One-way communication means authority ର command अनुसार authority ର rules अनुसार authority जहाँ चाहिए जहाँ भी कौन जो information देवे से information को समस्ते obey କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିରୁ ଆମେ deprive କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ then to get things done quickly एथिरे मध्ये गोटे बेनिफिट अछि ऑब्जेक्टिव रे कोन अछि टू गेट थिंग्स डन क्विकली जो जिनसरा काम करिया पय चाहउचंती अथॉरिटी सेटा वेरी क्विकली हे परिबो कारण प्लान प्रोसीजर प्लानिंग करिवार बा ताको हम इंप्लीमेंट करिया पय हेले कहा पर डिपेंड करिया को पड़िबो ना डायरेक्टली अथॉरिटी चाहिले कि कामटा करा जीवो तो डायरेक्टली सेटा कोन डायरेक्टली सेटा से करि पारिबे डायरेक्टली ऑर्डर देके से कामटा से एग्जीक्यूट करै पारिबे देन टू परमिट क्विक डिसीजन मेकिंग एबेठी मध्ये क्विक डिसीजन हे परिबो कौन डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रे कौन होता समस्त ओपिनियन बा व्यू को बा फीडबैक को नहीं कि नेला पर एनालाइज कला पर डिसीजन नहीं होता तो एथिरे समस्त इनवॉल्व जेहेतु करा जाउ नाही जो मैंने हायर अथॉरिटी से मैंने गोटे रूम भितर आमे कहि परिबा वेरी क्विकली डिसीजन से नहीं पारिबे एंड टू प्रोवाइड स्ट्रांग मोटिवेशन एंड सैटिस्फैक्शन टू द लीडर जो कौन जे लीडर थी स्ट्रांग मोटिवेशन और सैटिस्फैक्शन कहीं मिल कारण से तार इगो को सी फुलफिल कर बस सी तार एक्सपर्टिस और हार एक्सपीरियंस अनुसार से डिसीजन नहीं पार एवं सी क्या डिपेंड हम ना सी डायरेक्टली जो डिसीजन चाहिए डिसीजन को सी फोर्सफुली इम्प्लीमेंट कर टू मेक द सिस्टम अकॉर्डिंग टू द वन विश एवं अथॉरिटी इच्छा अनुसार सिस्टम को से कौन से सिस्टम को से चले पारे नॉर्मली प्राइवेट कॉलेज गुड़ा प्राइवेट स्कूल गुड़ा सेमित होता है अथॉरिटी जहाँ चाहिए सी से अनुसार से डिसीजन से नहीं पारे एंड टू रिड्यूस द सीक्रेट इनफॉरमेशन लीक एवं जहाँ द्वारा कौन सीक्रेट इनफॉरमेशन जेहेतु कम लोक इनवॉल्व हे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रे तो से अनुसार कौन सीक्रेट इनफॉरमेशन किसी लीकेज होबार चांसेस किसी नहीं एंड टू रिड्यूस सुपर इम्पोज ऑफ अदर्स आइडिया ऑन द आइडिया ऑफ द मैनेजर एवं मैनेजर जी रहिला से कौन करिवे टू रिड्यूस द सुपर इम्पोज ऑफ ऑल अदर्स आइडियाज द स्टेट ऑफ सॉरी ऑन द आइडियाज ऑफ द मैनेजर तो मैनेजर आइडिया ऊपर आउ कहारी आइडियाज बा इम्पोज करा जाई परिबो ना मैनेजर जहाँ चाहिए सेटा ही हम देन व्हाट आर द एडवांटेज फर्स्ट एडवांटेज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज फॉलो आम जब एग्जांपल नौ गोटे राजा शासन आ गए गणतंत्र शासन आम कहूँ तो राजा शासन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन राजा जहाँ चाहिए यही कम करने को समस्त को पड़ो मीनस करने को समस्त को पड़ो किंतु गणतंत्र कौन आम नॉर्मली आम देश में कौन जी गोटे किसी गवर्नमेंट किसी पॉलिसी आणिला ताको विरोध करके लोक स्ट्राइक करें बंद करें क्विक डिसीजन मेकिंग एथिरे कौन हो क्विक डिसीजन मेकिंग जेहेतु सेंट्रल अथॉरिटी चाहिए अनुसार सब कम हो पार तो डिसीजन शीघ्र नि जाई पारिबो कारण से आम अन्य पीपल इनवॉल्व होना जमी डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट जमी होता देन स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एंड चेन ऑफ कमांड इज पॉसिबल जहाँ द्वारा कौन स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एंड चेन स्ट्रॉन्ग कंट्रोल क्या सबऑर्डिनेट ऊपर टीचर ऊपर स्टूडेंट्स ऊपर आम कहीपर बा जो लोअर क्लास एम्प्लॉय जो मैंने रही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स कार हायर अथॉरिटी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स दिस स्टाइल में इल बेटर रिजल्ट व्हेन स्पीड इज रिक्वायर्ड जो टाइम आम कौन दरकार किसी जिनस को वेरी क्विकली करार अच्छे अल्प समय अल्प दिन मध्य किसी भल अल्प दिन मध्य किसी कंस्ट्रक्शन करार अच्छे आम कहीपर अल्प दिन मध्य किसी जो स्टूडेंट्स मान आउटकम्स को इनक्रीज करार अच्छे तो ये टोटाल जो कौन अथॉरिटेरियन मैनेजमेंट से जिनसा
very quickly ହେଇଥାଏ। And as there is no consultation with subordinate, confidential matter can be kept। ତ ଯେହେତୁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ଆମର ସିକ୍ରେଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଲିକେଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ କିଛି ନଥିବ। Then there are some limitation। କ'ଣ limitation? First one is job are assigned, instructed or issued without consulting the person who is performing the job। ଯେଉଁ ଜବ୍ଟା ବା ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଛୁ ଯିଏ କରିବେ, ଯିଏ କ'ଣ ଯିଏ ପ୍ଲାନ୍ଟାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ ବା ଯାହାକୁ ଯେଉଁ କାମ ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କର କନସଲ୍ଟ ବିନା, ତାଙ୍କୁ ନ ପଚାରି, ତାଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ସେ ପାରିବେ କି ନ ପାରିବେ ସେ ଜିନିଷ ନ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ'ଣ ହୁଏ ଜବ୍ଟାକୁ ଆସାଇନ୍ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। Then subordinate are forced to follow the direction। नेक्स्ट ଅଛି କ'ଣ subordinates। subordinates means ମାନେ କିଏ ଯେଉଁମାନେ ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବ ଏଜ୍ ପାର୍ ଦ ଅଥରିଟି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଅଥରିଟିର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ବି ପ୍ଲାନ୍ ଥିବ ବା ରୁଲ୍ସ ଥିବ। କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆର୍ ନଟ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍। ଏବଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଇଡ଼ିଆକୁ କୌଣସି କନସିଡର ହିଁ କରାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଟପ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ ହେବ। ଦେନ୍ ଲେସର ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ। ଏବଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କ ଲେସର ଫ୍ରିଡମ୍, ଅଳ୍ପ କିଛି ଫ୍ରିଡମ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ। ମିନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଅଳ୍ପ ଫ୍ରିଡମ୍ ମିନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ କେବଳ ଏଜ୍ ପର୍ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ହାୟର ଅଥରିଟିର ଡିସିସନ୍କୁ ବା ହାୟର ଅଥରିଟିର ପ୍ଲାନିଂକୁ ହିଁ କେବଳ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ଲାନିଂକୁ ହିଁ କେବଳ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଓପିନିଅନ୍ କିଛି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ। एंड वेट फॉर हाई स्किल एम्प्लॉय। जो मैंने हाई स्किल फुल्ली एक्सपीरियंस एम्प्लॉय जो मान पाखे बेटर आमर कौन मैनेजमेंट नॉलेज अच्छी तो से खराब, कारण से टोटाली जस्ट गोटे माउथ पीस ऑफ द आम कहीपर माउथ पीस ऑफ द कहार टॉप मैनेजर रहे जो थे कौन हम इगो कहीपर नॉलेज कहीपर इट मे बी आम कह एक्सपीरियंस को कौन प्रकार कनसीडर ही करा नहीं। So these are some limitations of authoritarian management and low motivation among subordinate। So thank you।